दसा सोना किने पत्थरा तो कलमे पढ़ाउंदा रहा जदों सोना बोलदा है सोने दी बोली विचों रब बोलदा है ओ साडा तेरा ते मेरा कमली वाला एक दिन कमली वाले मदीना तैयबा दी गली दी सैर करन निकले मेरे नबी दे कन्ना विच दर्दनाक आवाज़ां शुरू होईयां आवाज़ आंदी या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह जितो यादा मेरे नाल मिल के बोले या रसूल अल्लाह तैयबा दी गली दी सैर करन निकले मेरे नबी दे कन्ना विच दर्दनाक जियां आवाज़ां आउणियां शुरू होईयां आवाज़ की है या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह भाई जिन्हों आउंदा ओ मिल के बोले या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह नौजवान कौन है दे वाली दौड़ दे उस आवाज़ वाले जा रहे आवाज़ां आउंदियां ने कमल आवाज़ां आउंदियां ने सुनावा की मैं दर्दा की कहानी या रसूल अल्लाह सुनावा की मैं दर्दा दी कहानी या रसूल अल्लाह कौन है दे वाली दौड़ दे उस आवाज़ वाले आए मेरे नबी ने आके झाड़ियां दे पीछे वेखे आओ ए पुकारन वाला इंसान नहीं मदीने दा जंगल जानवर हिरनी है हिरनी कदे नबी पाक दे चेहरा मुबारक वाल वेख दिए कदे अपने पैरों वाली इशारा कर दिए मेरे नबी ने वेखा हिरनी फंदे विच फंस के बैठी है नाले हाथ जोड़ दिए नाले सरकार दा चेहरा तक दिए ते कहदी है खुदा दे वास्ते कुछ मेहरबानी या रसूल अल्लाह सुनावा की मैं दर्दा दी कहानी या रसूल अल्लाह कौन है दे वाली उस हिली दे कलिए में आए कहन लगी कमली वाले आओ सोने अज तेरे ना गुजरे ने सोने यहूदी दे पंजे विच फंस के बैठी आओ कहन लगी कमली वाले आए आजादी दे दे मेरे नबी ने फरमाया मैं ते आजाद कर देवां जे यहूदी पूछा मेरा शिकार किथे कहन लगी कमली वाले आओ ओ सामने पहाड़ ओदे विच गाल ओदे च अज तेरे न गुजरे ने मेरे छोटे छोटे बच्चे ने कमली वाले आए अज तेरे न गुजरे ने बच्चे ने मां दा दूध नहीं है पीता सोने आजादी दे दे मैं वादा करके जानी शाम तो पहले वापस आ जावांगी मेरे नबी ने फरमाया मैं ते आजाद कर देवां जे यहूदी पूछा मेरा शिकार किथे कहन लगी सोने वादा करके चली शाम तो पहले वापस आ जावांगी नौजवान मेरे नबी ने हिरनी दा फंदा छुड़ा दिता हिरनी छलांगा मारती लगी जा रही मेरे नबी ने फंदे विच अपना पैर रख दिता फरमाया जरा ठहर जाओ हिरनी ने पीछे मुड़ के वेखे आओ फरमाया जब तक तू नहीं आई तेरी जगह मैं रवांगा नौजवान हिरनी छलांगा मारती लगी जा रही जेड़े वेले गांव दे अंदर पहुंची बच्चा ने मां नु वेखे आओ बच्चा ने मां नु वेख के जफावा ले आओ कहन लगी बच्चों जरा जल्दी करे आ जाए दूध पी ले आ जाए मैं शाम तो पहले वापस जाना है कहन लगे अम्मा अगे बड़े चिरा बाद आई है हुण वापस जांदियां गल्लां भी करनी है कहन लगी बच्चों मैं नबी नाल वादा करके आई शाम तो पहले वापस जाना है बच्चा ने मां दा दूध छोड़ देता कहन लगे अम्मा असा भी दूध नहीं पी
گاؤں اسا بھی نبی ویکھنا ہے نوجوانوں ہنے چھلانگا مار دی یار او دے بچے بھی نہ اولے یار ادھر شام دا ویلا ہویا سورج ڈھلدا جا رہا یہودی کہن لگا محمد او دیکھ سورج ڈھل چلے آئی اشارہ کر کے فرمایا او دیکھ ہندی بھی آ گئی ہندی نے آ کے میرے نبی دے قدمانا بوسا لے آؤ میرے نبی نے پھندے بچے اپنا پیر کھڑے آؤ اس ہندی نے اپنا پیر پھندے بچے رکھے آؤ یہودی دیا ویک چیخاں نکل گئی آؤ کہنے لگا محمد میں ہندی نو آزاد پیا کرنا جاندہ جاندہ کلمہ پڑھائی جاؤ میں نو بھی دو جلدی آزاد تو آزاد کرائی جاندہ جاندہ کلمہ پڑھائی جا میں نو بھی دو جلدی آگ تو آزاد کرائی جا میری ملت نوجوانوں وہ جو تو سونا بولتا ہے نا پھر وچو رب بول دائے اور جدو کملی والا بول دائے بس آخری میں نے ایک شعر دی فرمائش میں او پوری کرن جا رہے ہیں نوجوانوں جو سونے دیاں شانہ دا تذکرہ کریے تذکرہ بندہ تاہا دی شان والے ارشات جان والے تاہا دی شان والے ارشات جان والے شان تیری پلے پلے رب بھی درود کھلے ویریان تیرا تھلے چادرہ وچھان والے ارشات جان والے چادرہ وچھان والے ارشات جان